Kali ini kita mau baca dan terjemahin artikel bahasa Inggris Travel Edition to the Great Barrier Reef, Australia. A diverse heaven, often called the eighth wonder of the world. Surga bagi penyelam, sering disebut keajaiban dunia yang ke-8. Australia's Great Barrier Reef is the only living organism on the planet visible from outer space. Karang penghalang besar di Australia adalah satu-satunya organisme hidup di bumi yang terlihat dari luar angkasa. Untuk Great Barrier Reef itu bisa diterjemahin, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya guys, yang penting saling ngerti aja. Stretching for more than 1,400 miles atau bisa juga 1,400 miles, membentang lebih dari 1.400 mil. It's home to a stupefying profusion of marine life. Ini merupakan rumah untuk kehidupan laut yang luar biasa melimpah. Kita bahas lebih lanjut kata stupefying, artinya tuh menakjubkan atau membuat tercengang. Dan profusion itu tuh artinya sangat banyak atau melimpah. Jadi kalau digabung itu tuh maksudnya saking banyaknya, orang yang lihat tuh langsung takjub gitu guys. Including 360 species of brilliantly colored hard corals, termasuk 360 spesies karang keras yang berwarna cerah. Kalau dengar kata brilliant, biasanya identik dengan pinter, tapi brilliant juga punya arti yang lain, yaitu sangat cerah. 1,500 varieties of fish, atau bisa juga 1,500, 1.500 jenis ikan. And over 5,000 kinds of mollusks, dan lebih dari 5.000 jenis moluska. Moluska itu tuh binatang yang badannya lunak dan beberapa memiliki cangkang. Contohnya, kerang, siput, bisa juga cumi-cumi, dan gurita. It also holds great scientific interest as the habitat of species. Tempat ini juga memiliki kepentingan ilmiah yang besar sebagai habitat spesies, such as the dugong and the large green turtle, seperti dugong atau sapi laut dan penyu hijau besar, which are threatened with extinction, yang terancam punah. Tourism is one of the major industries in the region. Turisme atau pariwisata adalah salah satu industri utama di wilayah ini, contributing $5.89 billion a year to the Australian economy and employs approximately 69,000 people. Menyumbang $5,89 miliar per tahun untuk ekonomi Australia dan mempekerjakan sekitar 69.000 orang. The Great Barrier Reef Marine Park Authority states that careful management, otoritas Taman Bahari The Great Barrier Reef menyatakan bahwa pengelolaan yang hati-hati, which includes permits for camping and all commercial marine tourism within the park, yang mencakup izin untuk berkemah dan semua aktivitas bahari komersil di dalam taman, ensures that tourists left minimal impact on the reef, memastikan bahwa turis meninggalkan dampak minimal untuk terumbu karang. A visitor can enjoy many experiences including pengunjung dapat menikmati berbagai pengalaman, misalnya snorkeling, scuba diving, aircraft or helicopter tours, snorkeling, menyelam, tur pesawat atau helikopter, whale watching and swimming with dolphins, melihat paus dan berenang dengan lumba-lumba. Guys, setelah tadi kita baca dan terjemahin artikelnya, sekarang kita coba latihan listening ya. Teksnya akan dibacakan pakai suara native. Kita mulai ya. A diver's heaven, often called the eighth wonder of the world, Australia's Great Barrier Reef is the only living organism on the planet, visible from outer space. Stretching for more than 1,400 miles, it's home to a stupefying profusion of marine life, including 360 species of brilliantly colored hard corals, 1,500 varieties of fish, and over 5,000 kinds of mollusks.
It also holds great scientific interest as the habitat of species such as the dugong and the large green turtle, which are threatened with extinction. Tourism is one of the major industries in the region, contributing $5.89 billion a year to the Australian economy and employs approximately 69,000 people. The Great Barrier Reef Marine Park Authority states that careful management, which includes permits for camping and all commercial marine tourism within the park, ensures that tourists left minimal impact on the reef. A visitor can enjoy many experiences including snorkeling, scuba diving, aircraft or helicopter tours, whale watching, and swimming with dolphins. Gimana guys, seudah kita paham artikelnya, pasti jadi lebih mudah saat kita listening ya. Sekian di postingan kali ini. Thank you guys for watching. See you on the next one.